Alors ne balma nyakuma aywa Malion Italie ani wage ou yo police territoriale ou ya créé déjà ko imbalmawo on be sinogo la Mali Nord ou ya attaque di rebelu ani groupe armé toma mbalmawo ala be Mali fe yoro la mengen be kuma kelenge nyafo ngena mbalmawo groupe armé o betara nyongo soro Italie di mbalmawo e Mali bi jogo juwara koy groupe armé o retara nyongo soro Italie ka ta document do signé mbalima ko document de Rome mena document kala aw ne bena jeka document na nyongo be o tara document mi signé ko document de Rome no Italie capitale Rome groupe armé o retara nyongo soro yi ka ta document do signé ko le Mali Nord au sécurité ko le bo kenyongo fait en même temps o be fara nyongo ka à développement fembe en même temps mbalima o nié accord d'Alger bara mun fora de o de bara damnelen filɛ tan tɔ groupe armé o ɲɔgɔn cɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna anw bɛ sunɔgɔ la sɔrɔsiw bɛ ka baara ka ɲɛ jugu de ka k'anw to sunɔgɔ la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi awa o filɛ ka nord sécurité police territoriale an bɛ ka siran mun ɲɛ dɛ o ye Mali faamaw Faransi Italie groupe armé ou bɛɛ jara ka Maliyɛnw janfa n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna bi a bɛna kuma in mɛn n bɛna document in kalan sisan na n bɛ document kalan sisan an b'a mɛn en même temps aussi n b'a de la fa ka vidéo in partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ n'an ma wuli ka ni sɔrɔsiw dégager ka bɔ yen an m'an kɔfilɛ an tɛ Mali ye bilen n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna walayi c'est à dire u ye Mali ko ban quoi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na c'est à dire c'est des vrais destructeurs n bɛna document in kalan sisan non donnez-moi une minute n bɛ document in labɔ n bɛ document in kalan aw ni ne on appelle ça des documents de Rome u ye document in mun signé o b'a yira k'a fɔ o bɛna sécurité de bɛna d'u ma en même temps olu yɛrɛ de b'u yɛrɛ ka diplomatie kɛ c'est à dire nin ye noir kelen ye groupe armé de ta ye sa Mali ka autorité foyi tɛ bolo ka bilen Italie aw ni ala cɛ Italie ka anw ka rebelle wele ka tila tuguni mɔgɔ minnu tɛ rebelle ninnu ka hakilinata tɛ kelen ye an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sigilen na jamana wɛrɛ ko mɔgɔ wɛrɛ wele k'u ni rebelle ka fara ɲɔgɔn kan ko ka zone dɔ kɛ a bɛna fɔ sisan u ye Gamuga mɔgɔ de kɛ rebelle ye san nɔ a bɛna fɔ u bɛ fɛ ka groupe armé bɛɛ de ka hakilinata k'o fara sema ta kan n'o ye ka Azawadi créer k'a dɔn kungo la k'u la convaincu k'a f'u ɲɛna aw ni Mali tɛ kelen ye aw ni ala cɛ fasoden juguya fila bɛ tɛmɛ i yɛrɛ ka fara mɔgɔ wɛrɛ kan i yɛrɛ ka fara mɔgɔ wɛrɛ kan k'i ka jamana tila n balimaw n bɛna document in kalan document in filɛ nin ye i jɔ tan donnez-moi une seconde j'ai le document là mais document d'abord ça an bɛ jɛ ka document in kalan ah Maliko kɛra jigilatigɛ ye balimaw voilà les documents ah les documents in lajɛ dɛ sisan voilà déclaration de Rome au document in tɔgɔ de c'est le nom d'un document signé hier en Italie entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme dirigée par Fahad Haq al-Mahmoud. Selon les signataires, cette déclaration commune a pour mission de contribuer à l'accélération, de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, Baradam déjà. Quoi qu'a accéléré. Si ça, on y a pas la Malion bané, mais si ça, sur le complot, croix du mec Malion là, ou bien Malion to wola. Ou ni tubabu bɛ jɛ sisan ka accord baara daminɛ ka sɔrɔ a ma taa député bulon na ka sɔrɔ a ma kɛ constitution falenni ye mais o bɛna constitution de sɔsɔ sisan u ni tubabu de bɛ ka jɛ groupe armé yɛrɛ olu y'u ka kɔ bɛɛ u taar'u kalifa Italie la sisan tubabu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi ni Italie bɛɛ olu bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o y'a kɛ n'u kun taara signer Faransi Maliyɛnw tun bɛ wuli Faransi contre la Faransi ale ni Italie ka di Faransi ni tubabu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Angleterre Faransi Italie, Espagne, Ali Canada nous a bɛɛ Faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'an ka jamana tila anw sigilen bɛ ɲɔgɔn détruire la ɲɔgɔn mago sa la don dɔ la m'an kɔfilɛ an tɛ jamana in ye bilen ne kɔni b'a fɔ ne dan de ka fɔ don dɔ la a bɛ fɔ ko Segu Tunkara kɔni y'a fɔ bilahi ma tila document a ye document in lamɛn dɛ n balimaw déclaration de Rome. C'est le nom d'un document signé hier en Italie entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme dirigée par Fahad Haq al-Mahmoud. Selon les signataires, cette déclaration commune a pour mission de contribuer à l'accélération de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Groupe armé Kelembula, au Tchétoro, ko Ambala Ag Amzata.
Oye muso do du. O muso ko muso bakoro de wulle fle ko Mali Nord te kla. Muso in togo mena sigi muso in togo ka. Muso in togo di Ambala ak Amza. Ambala ak Amza. Ni ma fili muso do ni ma fili. Ambala voilà. Pour elle, ce document est caduc. Ambala am Akza. Oye muso di tamasheki muso do de du. Tamasheki de do de maninga te e bobote tamasheki muso de wula ki jo muso tafetigi ko Ambala ak Amzata. Kon document était signé folu kaburu. Comme Mali autorité ko sigi ko groupe armé ko wuli. Mogo to ku kele nor la de. Yaro shia ka cha Mali Nord la. Shia kele mu wula ko Mali te club bi. Muso kele groupe armé la atoko ko Hambala ak Hamzata. Tamasheki muso a wula ko Mali te club. Mali aya bla kuna tamasheki te Mali contrôle. Mali denjugu maninga bala, Mali jugu koroboro bala, Mali jugu maraka bala, Mali jugu bobo bala, Mali jugu fla bala, Mali jugu mianga bala, Mali jugu dogono bala, Mali jugu shia bebe a be jugu mambe Mali konana. Shia be fran nyuman bi, koroboro nyuman bi, fla nyuman bi, dogono nyuman bi, maraka nyuman bi. Mais Mali problème ye mogo kode, mogo kuntan be Shia bela mogo nyanama be shia bela. Ni tamasheki muso to de bole ko Hambala ak Hamzata o de ko document était signé. A wule muso yi wule me ki chesiri malion ay muso yi deme kala ina de. Anga autorité mogo flene ka police territoriale créer ça. Ka gamuga mogo munungo ko Mali te kla ko la convaincu ire ka jamana ko depuis nungo ko français fla o fara ku etro rutu de fara aga na do ko nunu te Mali fe Mali jugu de fle Mali kunabi bilay. Bi ou keleme Mali nyamoro yere de fana sona made ko groupe armé beka fara ɲɔgɔn kan ko ka sema ka akilinata ko ko la bara no e ka Mali kla fla ye u ya don be kuna aw yere fana ka ɲɔgɔn a yere ma ka fara ɲɔgɔn kan aw ka azawa de créer sisan to be fara ɲɔgɔn kan muso de wula ka teke o muso fana a ka association babulu a ka groupe armé babulu donc muso ko Hambala ak Amzata pour elle ce document est caduc et n'engage que les signataires. Cette déclaration de Rome a pour but de renforcer la confiance entre les mouvements armés et la sécurité des personnes et leurs biens au nord du Mali. C'est ce qu'explique le porte-parole de la SEMA, Mohamed Maouloud Ramadan. Vous savez qu'entre la SEMA et la plateforme, il y avait beaucoup de problèmes qui sont survenus. Donc si ça avait fait qu'à expliquer quoi problème que SEMA dans l'Union entière, en gagnant son assistant non, que SEMA moro olu ka la nyini ye munye ni noro disu ku ire ta sisa mogo munu ye marfata ko teke Mali nyamogo yere de wula sanno ko no ko chinye be SEMA bulu banda ko chinye be SEMA bulu les 5 colonels sorasi munga ga jamana libéré e ala dibisila be fo ya orla matamase ko agana ka kono ko jugu dole wala dibisila était un vrai soldat wallahi e ala aga Tchadi la jetro Tchadi surasu mbalimaw ay Tchadi surasu ye mun fo ya ngorola mbe Tchadi surasu ga fayra la Tchadi surasu photo fle ko ku tege porta ku te négocier ni rebellion ko fo ka jien wuli ka te fo ko ni rébellion ko fo ka banka jamana konnana de ye mun fo ya no l'armée tchadienne est une fierté et fait la gloire de toute l'Afrique. Le slogan qu'elle est rassurant. Elle ne négociera jamais avec les rebelles. Elle ne connaît pas les rebelles, mais plutôt ce sont des terroristes. Cette rébellion fabriquée et outillée par ces fabricants ne marche pas au Tchad. Vous êtes une nation forte, un peuple déterminé. Restez déterminé qu'aucune menace. Tchadien de slogan flet tantôt. Ou gas sorasouye et rebelles bunté. Sorasi asim goita nous n'angandeke. Et rebelles mounina sorasou daku kanteke. Mawere wula nora la no e gamuga mogo yo kuma son ko Mali te kla sisa Assimi Goïta Colonel Wage ou sikilebe Bamako climatiseur kro ou go gamuna ga mogo ma ah chew ayta frasema kaka Mali re tobe ta chiegli uni war ube war de no fe sa Mali firli war 65 milliards mun fora ko 10 années ima sisa war de be ka belen sisa pour ko war ka so to bubu nege parce que nous te dien kalama ane jike kolongono ba susu ne ala mbalima wule fle o de mangan wule fle sanno
ka groupe armé ben nege tubabu de b'a fina ku ka groupe armé ben fara ɲɔgɔn kan ko k'u ka hakilinata kɛ sema ka hakilinata ye n'o ye ka nord du nordistes ma ne tɛ jigi gamu na walayi gamu y'a seko kɛ Mali hali ni gamu kɛra rebelle ye bi ne tɛ gamu kɛlɛ parce que injustice modèle bɛ Mali kɔnɔna na minnu kan ka kɛlɛ kɛ les soldats ou la hiérarchie gamu kelen de ye général ye bi ou bien général kelen ou bien fila wɛrɛ n hakili tɛ tɔ ninnu na olu dɔrɔn de bɛ fɔrɔn na tɔ bɛɛ bɛ dalen bɛ Bamakɔ sunguru tigɛ gulɔmi manamanakan suɲɛni tɔw bɛ kɛlɛ la a y'a ta k'a lajɛ dɔrɔn sisan u ye bɔn de baara kɛ gamu na ko gamu ka taa fara sema mɔgɔ ka san nɔ ko ka nord kɛ police territoriale Italie de fana bɛ k'olu fana dɛmɛ olu fana ka diplomatie bɛ k'u yɛrɛ bolo a bɛna fɔ u yɛrɛ dama jamana de filɛ u yɛrɛ bolo sisan Mali tilara ka ban déjà je suis désolé mais mɔgɔ adamaden ɲumanw bɛ ka wuli bi peut-être a tɛna kɛ mais a kɛni a bɛ sira de kan dɛ n tɛ dogo aw la parce que déjà an ka autorité mɔgɔw yɛrɛ sɔnna ko rebelliw bɛ ka mun ɲini ko ka kɛ rebelliw ta ye siɲɛ kelen 65 milliards mun bɛ nalen o bɛ na d'u ma sisan u bɛ tila k'o di sungurubaw ma u b'o dun maliyɛn denw bɛ faga Mali yɔrɔ si ma sécuriser sɔrɔsikɛ ka nin disi gosi k'i ye ka jamana libéré de walayi ala balimaw Mali ko de bantɔla filɛ nin ye a bɛ ni ala na kira cɛ faso t'a den ɲumanw fɛ hali n'i ka ɲi Mali kɔnɔ bilahi u bɛ tila k'i kɛ mɔgɔ jugu ye voilà la vérité voilà ce qui se passe n'an kan ka ko kɛ bi maliyɛnw n'a sigilen b'an ka wuli k'an jɔ sinon ninnu ye Mali ko ban pewu u ye document signé dɛ an sigilen bɛ Bowawo la Bamakɔ an bɛ bali ka mun ye dɔrɔn Azawadi bɛ créer a bɛ bali ka mun ye dɔrɔn aw bɛ nin a y'a lajɛ sa guerre de Biafra la guerre de Biafra Nigeria sɔrɔsi minnu taara ka taa u ka dugu libéré ko f'u ka sa Nigeria ko olu bɛɛ bɛ ban faga la k'u ka jamana tɛ tila u ye Nigeria mɔgɔ faga fo mɔgɔ miliyɔn 1 ni kɔ la guerre de Biafra mais o bala dugu ma tila u ye Biafra kɛ Nigeria ye piyan o généraux minnu y'o kɛlɛ kɛ o ka sɔrɔ olu lakurulama de don u kolonɛlamaw de don mais sisan olu de bɛ ka jamana mara ni Assimi Goïta ye Mali nɔrɔ libéré walayi hali n'aw ka bɛ kɛ président ye maliyɛnw bɛ voté a ye 100%. a yɛrɛ ɲɛ b'a sɔrɔsiw bɛ ka mun kɛ minnu bɛ ka sɔrɔsiw lafasa voilà les conséquences an minnu bɛ ka sɔrɔsiw critiquer o jugu t'anw ye quoi sɔrɔsiw jugu ye maa fɔlɔ min ye maa minnu bɛ ka u ye nkalon kan k'u dɛmɛ nkalon kan ko parce que ko Segu Tunkara kunkolo man di n ye ni Segu ko k'a bɛ sɔrɔsiw contrôler bɛ bila sɔrɔsiw c'est à dire a bɔra Mali ko la a kɛra mɔgɔ ko ani poche kɔnɔna ko de mais don dɔ la man kɔfilɛ an tɛ Mali in ye don dɔ la aw bɛɛ bɛ tila ka taa baarakɛdenya kɛ Mali nɔrɔ la n'an m'an kɔlɔsi walayi ala donc balimaw n bɛ document in tɔ kalan sisan nɔ voilà les documents en question. Pour cette déclaration semble pas réconcilier les membres de la plateforme des groupes armés qui est divisée en deux. La partie dirigée par Fahad Al-Mahmoud a participé à la signature de cette déclaration à Rome. U y'u dogo ka Mali rebelliw ta ka taa n'u ye jamana wɛrɛ kan u ka taa signature kɛ ko ka Mali o signature de b'a jira k'a fɔ k'u kɛra police territoriale ye. A y'a ta aw ka lajɛ dɔrɔn. Donc n bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wallahi n'a sigilen bɛ an ka wuli an ka nin kolɛ ninnu gɛn ka bɔ yen bilahi n'an m'u bɛɛ ka bɔ yen o y'an mago salen maintenant sisan nɔ ne bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na an ɲɛ tɛ carte la Mali carte filɛ nin an ɲɛ tɛ Mali carte la Azawad an ɲɛ tɛ Azawad la voilà Azawad n'u ka fɛn ye donc n bɔra k'o de yira o bɛɛ lajɛlen na nin tɛna kɛ video jan ye maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i y'a ye groupe armé bɛ ka parce que ɲɛ b'a la Bamakɔkaw tɛ bɛn an bɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛn ka ɲɔgɔn don kaso la ka ɲɔgɔn ridiculiser ka yɛlɛ ɲɔgɔn ma sani an bɛ théâtre bɔ la ne ni nordisi mana kuma ne ni kɔrɔbɔrɔ mana kuma ne ni tamaseki mana kuma u b'a fɔ ko kuma ko Bamakɔkaw tɛ Mali fɛ de yan sani nordisiw yɛrɛ tigɛra an na bi quoi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna wallahi minnu bɛ ka faga Mopti minnu ka mɔgɔ bɛ ka faga Mali nɔrɔ la u tigɛlen ma anw Bamakɔkaw la bi parce que an tɛ k'o jate maliyɛn ye an bɛ poche kɔnɔko kɛlɛ de la an bɛ yɛrɛ kɛlɛ de la an ɲɛ tɛ Mali in na an ɲinɛna Mali kɔ mais don dɔ la man kɔfilɛ an tɛ Mali in ye n bɔra k'o de fɔ Mali autorités ɲɛna Assimi Goïta i ni ala i bɛ sɔn Mali nɔrɔ ka tila i tile la Mali kijaw i ni ala na kira cɛ i bɛ sɔn Mali aw ka Mali tila wari nɔfɛ place nɔfɛ k'aw faso janfa ni politicien nin kɛ ne b'a faamuya mais sɔrɔsi fana sɔrɔsi k'i ban ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'i sigi bureau kɔnɔnaw la ka taga mɔgɔ wɛrɛw gɛn k'u b'o place la k'aw sigi yen k'a ka jamana to mɔgɔ wɛrɛ bolo i m'a ye i y'a dɔn agali tigɛra aw la Mali terrorisiw tigɛra aw la depuis aw nana ka i bɛ k'a gɛn ka bɔ yen terrorisiw ja jɔra Mali ɲɛ di hali mɔgɔw sutura ni man k'aw sutura bɛɛ bɔra an kan wala a y'an tɔɲɛ
wallahi a y'an tɔɲɛ siɲɛ fila wallahi a y'an tɔɲɛ bi ye donba su de bi ye sunkalo donba su de wallahi ne bɛ arakan fila seli wallahi an ti yafa aw ma billahi ala a y'an tɔɲɛ a ye Mali janfa mais ala t'a to aw da a k'an bɛn